Kana bitaw nga among biyahe ugma kay para China, pero naay balita nga bagyo kuno didto. Mao nang nakadesisyon ang management nga i-cancel ang among biyahe padung sa China. Pero mao lagi stranded mig mga pila ka adlaw diri sa Japan. Ug sa kalaay sa barko, nakadesisyon ko nga mogawas og mulaag sa Nagasaki, Japan. Tara, ubanay ko ninyo. Hello, mayong adlaw. For today's video guys, kaya na-cancel man atong biyahe padung sa China, mogawas ta og mulaag ta sa port sa Nagasaki, Japan. Kaya ba mo guys, nga bisag cancel ang among biyahe padung sa China, busy gyapon kayo mi sa among trabaho. Kaya alangan naman guys, nga na-stranded pud ang among pasahero nga balig 5,000 ka buok. O diba, o dili tantong brata no. Pero sige lang, since part na siya sa atong life experience. O karon guys, finally na nata sa gawas. Gusto mo gyud nako unta mo gamit og bike guys, kay para malibot gyud nako ang lugar diri. Pero naunahan man ko sa akong mga kauban. Mauna nga lakaw lang ko sa takaron guys. Dagan ba yung unta kayog nindot nga mga lugar nga laagan guys. Pero kwarta na lang gyud untay ko ang ani. Unsaon wala man taan na. Tanaw lang sa taan ni mga picture. Pero bitaw ang kasagaran mo avail aning mga tour package nila guys. Ang kining among mga passengers. Wala ko idea kung pila. Pero sa ilang package guys, nananas lay bus padung dito og mga pagkaon. Kita ari lang sa ta sa dool sa barko og mangita tag lugar nga atong kasanbayan. Pero naglibog ko ba? Tunga-tunga naman gyud ta sa September. Pero init gyapon kaya diri sa Japan. Sige lang, basta laag gani wala na init. Bitaw guys, deserve sa gyud namo mo gawas. Kay ikaw bay mas stuck sa barko og mga pila ka adlaw. Mapulan sa drapata, di ba? O karon guys, nakakita ko og lugar nga daghan og mga kahoy. Og sakto pod gibingan ta og presko nga hangin. Pero usa ta mo ato guys, ari sa uta sa Family Mart kay para mapalit ta og masima-sima. Kana dagong chichiriya guys nga tag 20 hon. Unya juice nga tag 20 hon. Wa na, sold na nga atong laag sa 40 pesos. Og nindot man sa dining Family Mart guys no. Kaya side nga accessible ra kay sa among area. Daghan man jud kaayo og display nga pwede natong pilian. Mura ra gud ning 7-Eleven ang ilang setup. Pero okay ra ning nga tindahan guys kay makaya ra man pud sa bulsa ilang mga tinda. Alangan man pilion gyud nato ang pinakabarato. Og tan-awa o makita ra gyapon nato atong barko diri. Karon kay murag lami makanitan-awon nga imnonon. Kay ingon ko nga murag nindot gyud ipares ani sa chichiriya oy. O pili lang ta diri mga pinakabaratuhon nga makaon. Og pagkahuman diretso na denta sa counter. Diri gyud ta maka-experience guys nga bayad nga walay tingogay kay dili mi magkasinabo. Basta kay bawo lang kamo konnichiwa, mao na siya. Og karon ni gawas na ta og padong na ta sa park nga atong adtuan. Mga 15 minutes pud ko naabot ani guys sa park kay daghan pa tag mga skina nga gipangagian. Pero sa akong paglakaw-lakaw silang lugar guys no, naka-realize ko nga tinuod gyud lang giingon nga puwerte gyud ang limpyo ha diri sa Japan. As in limpyo nga wala kay makitan nga hugaw. Og karon naabot na gyud ta sa park. Pag-abot na ko aning lugar guys, murag gyud na-refresh ang akong utok tungod sa kapresko sa hangin. Og naapag gyud sila sa sapa diri guys nga puwerte gyud limpyo ha sa tubig. Nakaingon ko nga murag na feel gyud nako nga naa ako sa among bukid. Nindot kay sa paminaw kay bugnaw ang tubig og presko kayo ang hangin. Og karon diri na lang punta mo pwesto. Kay nindot kay ikaw no snacks diri nga naitingog sa tubig. Pero guys, akong paglingkod-lingkod diri na ay nangayo og snacks. Og okay ra pod para na ako'y kauban. Pero sa pila ka minuto na akong lingkod-lingkod diri, wala na ako nakabantay nga sila na day nakahurot sa akong pagkaon. Unsaon man sad aning mga langgama nga manguhit man sa gyud nimo. Usara man ang tatay nangayo, pero pagkataon-taon pwede na magyud nilang daghana. Pero sige lang, malingaw man sa taan ning mga langgam nga atong gipanglawgan. Og karon guys, murag oras na man gyud nga mobalik ta sa barko. Pero ops, dili ko pariyan ninyo ha nga mobiya og basura. Bitaw guys, ato ning dalhon nga basig maka-award ta diri. Kay tanaawa na gud na ilang lugar guys. Okay say di maikog ana mo labay og basura. Kay sa tubig o sa makasada, limpyo gud na ang ilang lugar diri. Pero nahibong ko, nga limpyo kay ilang palibot pero wala ko kita og basurahan diri. Og tanaawa na gud na palibot guys o. Gisay dili ma-refresh ana. Kumuta ka diri napita guys, mawagtang gid ang imo kakapoy. Kay alangan man tingog sa langgam og tingog sa tubig ang imong madunggan. Kay mao bitaw mas kipili nako nga mulaag diri napita kaysa mulaag didto sa mga mall. Ug wa jud ko magmahay sa akong desisyon. Kay nga akong mga kauban tuwa sa mall. Namalit og mga sapatos, bag, relo ug uban pang mga personal nga gamit. Pero ako ari lang sa ako sa mga kakahuyan. Kay wala pa man tay ka-afford ana nga mga butang. Pero guys, sa tinuod lang bisan pag natay ka palit, dili ko hilig ana nga mga butang. Kay bisan gani ang akong mga sinang akong ipangdala diri. Okay ni tanan. Tarongon lang nimo glaba. Okay na, di ba? Ug karon dool na ta sa barko. Mga 15 minutes po niya akong lakaw guys. Pero sa akong paglakaw-lakaw gibati lagi ko kauhaw. Ug sakto guys kay nakaagi ko og naay tubig. Pero sa tinuod lang aside nga wala ko'y coins, first time pag yun nako mo gamit ani. Pero nakarealize ko nga dool naman di ang barko. Mao na nakadesisyon ko nga ato na lang ko sa akong cabin mo inom og tubig. Ngano bitang wala magdaog tubig, tagbaw lagi. Ug karon usa ta mo suod sa barko. Nasa kuy arion nga spot nga nindot kayo picture-picturean. Suliton gyud nato ang oras kay dugay na pud ta mo balik ani nga port. Bitaw guys, naghimo ko og video kay para after 5 years or after 10 years natay man talantaw sa atong mga experience. Ug karon guys, mosulod na ta sa barko kay oras na pud sa atong duty. Ug
Pag sa trabaho ng ganyang isgutan, dili kita pwede malate, dili lagi pwede malate. Pero pag sulod nako, 2 minutes na lang ang akong oras. Mauna pag-abot nako sa akong cabin, diretso na dayon alis ug uniform. Ug maunang ari lang ako sa tataman guys. Daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw ug amping tang tanan. Bye bye.